quiero dar gracias a los pastores por la oportunidad de poder traer la palabra esta mañana. And as always, we want to thank the pastors for allowing us to bring the word this morning. Los honramos y sabemos y tenemos la certeza confianza que creen en nosotros. We honor them and we know we have the confidence to be able to give the word this morning. Y esta mañana fue un poco inesperado, So this morning was a little unexpected porque no me tocaba predicar. because it wasn't her turn to preach. Pero como el pastor siempre dice, ten una predica lista porque nunca sabes cuándo te va a tocar. But as Pastor also always says, always have a preaching ready because you never know when it's going to be your turn to give a word. Y entonces hoy me tocó. So today it was her turn. Pero le doy gracias a Dios, So we give thanks to God porque sabemos que por algo traigo esta palabra. because we know that for some reason this word is being brought this morning. Y que todo pasa por una razón. And everything happens for a reason. Dios tiene un plan para todos nosotros. God has a plan for every single one of us. Y esta mañana oro que nos unamos en el mismo espíritu And we pray this morning that we can all be in one spirit para poder recibir la palabra de hoy. so that we can receive today's word. Entonces, si podemos cerrar nuestros ojos, queremos empezar en So we oración. want to do a quick prayer. Please close your eyes. Señor, damos gracias por esta mañana. Autor Justin. Damos gracias porque estamos aquí, porque escuchamos tu voz, porque tenemos la disciplina de congregarnos como tu palabra dice. Y te damos gracias, Señor, por un día más de vida, porque aunque la lluvia vino, nosotros estamos aquí. Y oramos, Señor, unidad en el Espíritu, que todos seamos un solo cuerpo, con una mente, Señor, que todo corazón en esta mañana esté abierto para recibir la palabra y toda mente abierta para recibir, para entender, y que seas tú, Señor, que traiga la revelación para poder comprender y que esta palabra vaya de escuchar a acción. Te entregamos a ti, Señor, este servicio. Te entregamos a ti, Señor, la palabra, declarando tu voluntad hecha, declarando que cada palabra que salga de mí, que salga de Jenny, venga de tu boca, que caiga en corazones fértiles. Le damos a ti toda la gloria, te entronamos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿están listas para la palabra de hoy? Who's ready for the word today? Ok, perfecto. Sí, y como Only siempre... María. No, como siempre nosotros nos gustamos predicar juntos para tener los dos idiomas. So as usual, we like to preach together so that we can translate in both languages. Y la palabra de hoy se llama bueno o Dios. And the word today is called good or God. Entonces, y si eres parte del grupo de jóvenes, has escuchado este tema, And if you're part of the youth group, you've heard this subject Topic. before. porque es uno de mis temas favoritos de predicar. Because it's one of Carolina's favorite themes to preach about. Es algo que cuando lo escuché Dios me tocó y hizo como una rema en mi corazón. It's like the first time Carolina was preaching this and reviewing for it, God really touched her heart about this topic. Y es algo que todos lo podemos aplicar no importando nuestra edad, And it's something that we can all apply to our lives. It doesn't matter how old you are. porque es algo que viene de Dios. Because it's something that comes from God. Y nosotros a veces pensamos que si algo es bueno, debe venir de Dios. ¿Quién ha escuchado algo así? And we've heard probably a lot of times that if something is good, it's probably from God. Pero a veces interpretamos lo bueno y Dios como sinónimos. But sometimes we preach or we see God and good as synonymous things. Y si eso era cierto, And if that was true, ¿por qué Hebreos 5:14 dice que necesitamos ser lo suficiente maduros para distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo? and if that were true, then why does it say in Hebrews 5:14, say we need to be mature enough to know the difference between good and evil? ¿Entienden? A veces pensamos que es bueno preservar la vida de nuestro amigo, Sometimes we believe that it's good to preserve the life of our friend. pero cuando Pedro hace esto con Jesús, But when Peter does this, asks this with God, Jesús lo corrige y le dice, porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesus actually corrects him and says, for you are not setting your mind on God's interests, but man's. Parece que lo que nosotros pensamos que es bueno es diferente a lo que Dios dice que es bueno. Seems like what we think is good is different than what God says is good. Y eso es muy importante de saber, And that's something very important to know, porque eso nos ayudará a nuestra vida. because that will help you in your life. Como leímos, distinguir entre lo bueno y lo malo, As we read, being able to distinguish between the good and the evil, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. between our will and God's will. Entonces, esta mañana vamos a profundizar en este tema So we're going to dive deep into this topic para sacar todo engaño obrando en nosotros to get rid of any deceit in our lives y seguir con nuestra mirada fijamente en Dios. and to continue with our eyes set on God. Entonces, vamos a ver a Eva como ejemplo. So we're going to see Eve as an example.
Entonces Génesis 3:6. So Genesis 3:6. Y sabes que no fue el lado malo del árbol del conocimiento del bien y del mal que atrajo a Eva. You know, it wasn't the good side The of bad side. the bad side that attracted Eve to the tree of the knowledge of good and evil, Sino el lado bueno. but it was rather the good side that attracted her. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. It says, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Vemos, el lado bueno la atrajo. We see that the good side attracted her. Dijo, esto es algo atractivo, esto va a ser algo delicioso, esto me va a beneficiar. She thought, this is something good, it's attractive, it's going to benefit me. Pero iglesia, hay un bien que te alejará de Dios. But church, there's a good that will actually make you come further from God. Esto se llama engaño. That's called deceit. Y el problema con el engaño es que engaña. And the problem with deceit is that it deceives. La persona que está engañado no sabe que está incorrecto. The person who has been deceived doesn't know or understand that they are incorrect. Y esa persona cree con todo su corazón que está en lo correcto cuando está equivocado. And that person believes with all their heart that they are in the right when they are actually wrong. No sé si una vez has hablado o has tenido una discusión con alguien que tú sabes que están incorrectos, pero ellos piensan 100% que están bien. I don't know if you've been in a discussion or a debate with somebody who's 100% wrong, but they think they're 100% correct. Lógica, la sabiduría, nada los toca. Logic, wisdom, nothing gets through to them. Pero ellos piensan con una certidumbre que están bien, que están en lo correcto. And they have an assurance in that they're thinking is what's correct. Están engañados. They're deceived. Y cuando uno está engañado es muy difícil ver lo correcto, ver el camino de Dios. And when someone is deceived, it's actually really difficult to see what's correct, to see God's path. Y por eso la Biblia habla tanto del engaño. And that's why the Bible speaks so much of deceit. Entonces vayamos a Proverbios 14:12. So let's go to Proverbs 14:12. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. And it reads, there is a path before each person that seems right, but ends in death. Y tal vez tendemos a ignorar esta escritura porque decimos, ay, ya soy cristiano, ya estoy en el camino de la vida. And we tend to ignore this verse because you think to yourself, I'm Christian, I'm already on the right path. Pero este versículo es para nosotros también. But that verse is also for us. Porque si escudriñamos la Biblia, Because if you go through the Bible, vemos en Jeremías cuando Dios dice a su pueblo, you see in Jeremiah when God is speaking to his people, Jeremías 21:8, Dios hablando a su pueblo y él dice, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Jeremiah 21:8, God says, see, I am setting before you the way of life and the way of death. Lo que Dios se refiere es la sabiduría en cómo vivimos. What God is referring to is the wisdom in which we live. Entonces, volviendo a Proverbios, So going back to Proverbs, podemos decir que hay sabiduría, hay opciones, we can say that there's wisdom, there's options. hay caminos que parecen correctos, There's paths that seem correct, que parece bueno, that seem good. parece beneficioso para It nosotros, seems to be beneficial to us. pero al final te va a llevar al lugar donde no te quieres But encontrar. at the end, it's going to take you somewhere where you don't want to be. Segundo de Corintios 2 Corinthians. es una carta que Pablo escribió para la iglesia en Corintios. It's a letter that Paul wrote to the church in Ajá. Corinthians. Y Pablo ama esa iglesia, And Paul loves this church. ama a la He gente, loves the people. incluso vivió ahí, creo que como 3 años vivió ahí con ellos. He even lived there, I think, about 3 years. Él parió esa iglesia. He birthed that church. Y mira lo que él dice en 2 de Corintios 11:3 cuando ya se va a ir. And let's see what he says in 2 Corinthians 11:3 when he's going to leave. Pablo dice, hablando a la iglesia, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. And this is Paul talking to the church, telling them, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Entonces Pablo no solo temía que se iban a ser engañados,
pero lo comparó a lo que le pasó a Eva. So Paul wasn't just afraid of them being deceived, but he was talking about and comparing to what happened to Eve. Entonces, hablemos lo que pasó sobre Eva. So let's talk about what happened to Eve. Entonces, no sé si han pensado, pero en el jardín nadie chismeó contra Eva. So I don't know if you've thought about this, but in the garden, nobody gossiped against Eve. Nadie le mintió. Nobody lied to her. Nadie abusó de ella. Nobody abused her. Ella vivía en un ambiente perfecto junto con la presencia de Dios. She lived in a perfect environment together with God. La Biblia dice que Adán y Eva caminaban juntamente con The Cristo. Bible says that Adam and Eve walked together with Christ. Y aún así, Even so. aún en ese ambiente casi perfecto, Even in that almost perfect environment, en ese ambiente sin pecado, in that environment without sin, el diablo logró engañarla. the devil actually got to deceive her. Y si el diablo pudo engañarla en ese ambiente donde estaba la presencia de Dios, And the devil was able to deceive her in this atmosphere where God was in, donde Dios se presentaba físicamente con ellos, where God would physically represent himself with them, ¿cuánto más fácil hoy en una sociedad tan corrupta, how much easier would it be today in such a corrupt society, donde el gobernante de este mundo es el príncipe de las tinieblas? where the government of this world is the prince of the darkness? Pero no digo esto para desanimarlos, But I don't say this to discourage anybody, porque hay esperanza. because there is hope. En la palabra de Dios siempre nos da esperanza, siempre nos da la solución. In the Word of God, God always gives you the solution. Y si logramos reconocer los mecanismos del enemigo, podremos luchar contra ellos. And if we're able to recognize the mechanisms of the devil, we can actually fight against it Y no caer en la trampa del and diablo. not fall in the traps of the devil. Y lo bueno es que el diablo siempre tiene el mismo gol. The good thing is that the devil always has the same goal. Su meta nunca cambia, His goal never changes, que es separarnos del Padre. which is to separate us from the Father. Y la manera como lo hace es casi siempre lo mismo. And the way that he does it is always exactly the same. Entonces, viendo a Eva podemos ver cómo él trabaja. And when we see what happened to Eve, we can see the way that he works. Entonces vamos a ver cómo el diablo logró separar a Adán y a Eva del Padre. So let's see how the devil was able to separate Adam and Eve from the Father. Y eso todo pasa en Génesis 3. And this all happens in Genesis 3. Entonces, a veces cuando pensamos sobre el jardín So sometimes when we think about the garden de Edén, pensamos en dos árboles. the Garden of Eden, we think about these two trees. Pero sabes que hay más de 2.500 árboles frutíferos en la planeta. But you know that there's more than 2,500 fruit-bearing trees in the world. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. God told Adam, you can eat from any of these trees, but don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Significando que había muchos árboles que ellos podían comer. Meaning that there was many trees that they could eat from. Entonces, si tomamos, por ejemplo, los 2.500 árboles fructíferos en el planeta y si había esa misma cantidad de árboles allá en el jardín, So we take all 2,500 type of species of trees, of fruit-bearing tree that's on the planet, and we place them on the garden. podemos decir que Adán y Eva tenían 2.499 árboles de escoger para comer. We can say that Adam and Eve had a choice of 2,499 trees that they could eat from. Eso es un representante de la bondad de Dios. And that's a representation of God's goodness. Simboliza su bondad, su Es- generosidad. It symbolizes His goodness, His generosity. Y de esos 2.500 árboles, Dios solo dijo, uno no toquen. And from those 2,500 trees, God said there's just one tree to not eat from. ¿Por qué? Why? Porque Dios no quiere que nosotros seamos obligados a tener una relación con Él. Because God doesn't want anybody to be obligated to have a relationship with Him. Él quiere que nosotros queramos tener una relación con He Él. wants us to want to have a relationship with Him. Entonces Él siempre nos da la opción. So He always gives us the option. Porque si no había ningún árbol maligno, Because if there was no bad tree, si no había, por ejemplo, un escape, if there was no escape, Adán y Eva nunca tendrían una opción de salir de la presencia de Dios. Adam and Eve would have never had even the option to leave from His presence. Pero Dios, siendo bueno, les dio un árbol, les dio el libre albedrío. But God being a good God, He gave them the free will. Y nosotros tenemos esa misma opción. And we all have that same free will. Porque Dios no quiere que nosotros seamos obligados o que seamos esforzados a tener una relación con Él. Because God doesn't want us to be forced to have a relationship with Him. Como cualquier padre natural con sus hijos naturales, quieren tener una relación natural, una relación
a two-way relationship. Just as any biological physical parents with their kids, they don't want their kids to have a forced relationship with them. They want it to be a natural relationship. Entonces, ¿qué sucede en el jardín? So what happens in the garden? Sabemos que viene la serpiente We know that the serpent comes, y empieza a hablar a Eva. and the serpent begins to speak to Eve. Y Génesis 3:1, la serpiente le dice a Eva, ¿realmente dijo Dios, no debes comer de ningún árbol del jardín? And we see in Genesis 3:1, the serpent comes to Eve and says, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Entonces, ¿qué está haciendo el diablo? So what is the devil doing? El diablo siempre tratará de quitar tus ojos de todo lo que Dios te ha dado. The No, devil is yeah. always going to try to get you to get your eyes away from everything that God has actually given you. Y poner tu mirada en la única cosa que piensas que se está siendo negado. And he tries to put your focus on the one thing that you think isn't good for you. It's right here. Entonces, la bondad de Dios es abundante. So the goodness of God is abundant. Él es un Dios bueno, He's a good God, misericordioso y generoso. merciful and generous. Pero mira, el diablo trata de robar nuestra atención para enfocarnos en lo que nosotros creemos que nos falta. But the thing is that the devil tries to take our focus away from the things that we believe so that we can look at the things that we think are being withheld from us. Cuando en realidad ya lo tenemos disponible. When in reality we already have it at our disposal. Y por eso aquí es muy importante que tenemos que entrenar nuestra alma y cuerpo Well, that's why it's very important to train our spirit and our bodies para darnos cuenta cuando nos estamos enfocando en todo lo negativo. so that we can know when we're focusing on something negative. Porque a veces nos pasa, Because sometimes it happens to us. tenemos muchas señales de la bondad de Dios. We have so many symbols and signs of God's goodness. O tenemos por ejemplo, algo más práctico, tenemos un día muy bueno, un We- día que todo está saliendo bien. Or something more practical where you're having a great day where everything is going well. Pero de todo lo bien que has pasado, una cosa mala pasa. But from all the good things that happen, one bad thing happens. Y el resto del día estamos enfocados, oh my God, mira, esto me pasó. And the rest of the day we're focusing on one bad thing and you're saying, oh man, this thing happened to me. Y en vez de mirar todo lo bueno, nos enfocamos en esa una cosa mala. And instead of looking at all the amazing things that happen, we focus on the one bad thing that happened. Y eso arruina nuestro día. And that ruins our day. Al fin del día, si alguien nos pregunta, ¿cómo fue tu día? Ay, pésimo, porque esto me pasó. At the end of the day, somebody asks you, how'd your day go? And you're like, oh, it was horrible because this one thing happened to me. Nos enfocamos en la única cosa negativa que nos pasó en vez de todas las cosas buenas que nos había pasado. We focus on the one bad thing that happened to us instead of all the amazing things that happened. Así obra el diablo. That's how the devil works. Entonces, por eso tenemos que entrenar nuestra alma, nuestro cuerpo, para poder reconocer cuando nos estamos enfocando en lo negativo. That's why we need to train our minds and our souls to not focus on the bad things that happen. Y cuando vemos que nos estamos enfocando en lo negativo, podemos dar un paso atrás y realmente ver bien todo lo que Dios nos ha dado. And then when we notice that we're looking at the negative things, we can take a step back and look at the good things that God gives to us. Eva estaba rodeado de 2,499 señales de la bondad de Dios. Eve was surrounded by 2,499 signs of the goodness of God. Pero el diablo la tentó con lo único que no tenía, But the devil tempted her with the one thing that she didn't have, diciendo que era bueno y de beneficio para ella. saying that it was good and of benefit to her. Y le hizo creer que lo necesitaba. And he made her think that she needed it. Pero iglesia, hay una manera de poder ver si lo bueno que este mundo te presenta realmente viene de Dios. But church, there's a way that you can see that what the good things that God gave to you is actually good. Okay. O si es un engaño del enemigo, algo bueno, pero detrás es algo malo. Or if it's something bad from the enemy that presents itself as good, but it's actually bad. Porque sí, todo lo que viene de Dios es bueno, Because yes, everything that comes from God is good, pero no todo lo que se presenta como bueno viene de Dios. but not everything that presents itself as good is from God. Y tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento de poder identificar si algo viene de Dios o no. And we have to have the wisdom and the discernment to know if something is coming from God or not. Entonces, en eso nos vamos a profundizar en estos próximos minutos. So this is what we're going to focus on the next few minutes. ¿Cómo podemos discernir si lo bueno que el mundo te presenta
realmente viene de Dios. How can we discern if the good things that come from the earth are from God? Les digo que lo bueno tiene un punto de vista. So let me tell you that the good things has a certain point of view. Point of reference. Entonces, ¿qué es un punto de referencia? So what's a point of reference? Les doy un ejemplo. Let me give you an example. Imagínate dos familias. Imagine to yourself two families. Dos familias se están mudando en dos casas idénticas. Two families are moving into the same exact house. Por ejemplo, digamos que la casa es tres cuartos, dos baños, $400,000. Let's say each house is, what kind of house? Three Three beds, two baths, Ajá. $400K. Yes. Next slide. Y familia 1 ve esto como algo muy positivo, pero familia 2 lo ve como algo negativo. Family 1 sees this move as something very positive. Family 2 sees this move as something very negative. Entonces, ¿cómo? Why? Dos familias Two families, se mudaron en dos casas idénticas, they moved into houses that are exactly the same. pero para uno era algo bueno, para otro era algo malo. But for one of them it was something good, the other one it was something bad. ¿Por qué? Why? Porque hay un punto de referencia. Because there's a point of reference. Familia 1 se mudaron de un apartamento de un cuarto y un baño. Family 1 moved into this house from a 1-1 apartment. Para ellos fue una mudanza muy buena. For them it was a fantastic move. Pero familia 2 But family 2 se mudaron de una mansión de $3 millones. moved from a mansion that was $3 million. No muy bueno. Una No. mudanza no muy buena. Not a very good move for them. Entonces, todo tiene un punto de referencia. So everything has a point of reference. De ese punto podemos juzgar si es bueno o no. From that point of reference, we can judge whether it's good or not. Entonces, ¿qué es nuestro punto de referencia como hijos e hijas de Dios? So what's our point of reference as children of God? Vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Let's go to 2 Timothy 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timothy 3:16 says, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Entonces, ¿cómo juzgamos qué es bueno y qué no es bueno? So how do we judge what is good and what isn't? Yendo a la Biblia. Going to the Word. La escritura lo dice todo. The Scripture says it all. Cualquier cosa que sea contra la palabra de Dios siempre te llevará por el camino de la destrucción. Anything that takes you away from the Bible, from His Word, is going to lead you to a path of destruction. Y a veces, la mayoría de la gente no le gusta la palabra corrección And the majority of people don't like the word correction porque tiene una mala connotación. because it has a negative connotation. Pero en realidad la corrección es algo bueno. But in reality, it's supposed to be something good. Si tú quieres manejar hacia Orlando If you want to drive to Orlando y si estás manejando ya 2 horas en el camino and you're driving about 2 hours already, y después ves el rótulo Welcome to Key West, and then you see the sign "Welcome to Key West," te vas a frustrar. you're gonna get frustrated. ¿No te alegraría si cuando empiezas a manejar el GPS dice recalculating? You're not gonna be very happy if you're driving and the GPS says recalculating. No, you're going to be happy. Porque el GPS te va a corregir para que vayas al camino correcto. Yeah, you're gonna be happy because the GPS is correcting you, but you'll be frustrated. Eso es una corrección que todos tomamos con alegría. That's a correction that you'll take with joy. La corrección hecha en amor evita que nos montemos al camino incorrecto Correction with love prevents you from going into the incorrect path, o previene que te salgas del camino correcto. or prevents you from going out of the correct path. Y todo lo que Dios dice para nosotros es bueno. And everything that God says to us, for us, is good. ¿Es bueno o será bueno? It's good or it's going to be good. Porque a veces escuchamos de Dios y pensamos, tal vez escuché mal, ¿verdad? Because sometimes we hear from God and sometimes we think, did I hear right? Porque Dios, no sé si lo que tú dijiste es bueno porque no parece muy bueno en este momento. God, I'm not sure if what you just said is good because it doesn't seem very good right now. ¿Cómo es si salgo de mi trabajo sería bueno para mí? Porque Dios, tú sabes que yo tengo una renta de pagar. How would it be good for me to not be in this job right now because God, you know I have rent. Tal vez en ese momento no parece muy bueno. Maybe in this moment it doesn't seem very good.
Pero la palabra dice que sus planes para nosotros son mayores que But nosotros. the word says that God's plans for us are greater than our own. Que su pensar más grande que That nosotros. his way of thinking is greater than our own. Entonces, tal vez en el principio no parece muy bien, So perhaps in the beginning it doesn't seem very good. pero por eso tenemos que tener fe para perseverar en esa promesa. But that's why we need to have faith to persevere in that promise. Y veremos la bondad de Dios. And we will see the goodness of God. Amén. Amen. Y al fin y al cabo, todo lo que Dios nos da es para nuestro beneficio y para el beneficio de la familia de Dios. And at the end of the day, everything that God has for us is for our own benefit and for the benefit of the people around us. Y el diablo sabe esto. And the devil knows this as well. Entonces nos tratará de engañar, So he's going to try to deceive us, negando la palabra de negating Dios. the word of God. Génesis 3:4. Genesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. You will certainly not die, the serpent said to the woman. Un ejemplo, Example. una pareja cristiana A Christian couple. que se van a casar o digamos que ya están comprometidos, So let's say they're going to get married or they're already engaged. pero tienen dos rentas diferentes. But they have two different rents. Y sabemos que la renta está muy alto. And we know that rent's pretty high right now. Y ellos se dicen, bueno, estamos ahorrando para la boda, nos vamos a casar eventualmente. And they think to themselves, well, we're saving for the wedding. We're going to move together eventually. Si podemos ahorrar en renta, solo pagar una sola renta, If we can save ourselves some money and just pay one rent, podemos tener la boda más rápido. we can have the wedding faster. Sería más fácil ir juntos a la iglesia. It would be easier to go to church together. Entonces mudámonos juntos. So let's just move in together. Pero ¿qué hay de malo? But what's the bad side? Negaron totalmente donde la Biblia dice, evita toda apariencia de maldad. They're negating fully the part of the Bible that says to not seem to guard your testimony. No, it says, evita la apariencia de maldad. Bueno, primero dice, avoid the appearance of sin. There you There go. you O también está negando donde la palabra dice, huye de la inmoralidad sexual. And it's negating and ignoring the part of the Bible that says to run from sexual immorality. La palabra de Dios se negó por algo que parece bueno, que parece correcto. The word of God is being negated for something that seems good. Entonces, bueno, Carolina, regresamos a Eva. So let's go back to Eve. Ok, regresemos a Eva. Entonces, después de que la serpiente niega la palabra de Dios, diciendo a Eva, no morirás, When the serpent denies the word of God and says you will not die, le tira otro dardo. he throws to her another dart. Génesis 3:5. Y después dice, y porque Dios sabe, He says in Genesis 3:5, for God knows, como decir, Dios sabe algo que tú no sabes. as of saying God knows something that you don't know, O Dios está escondiendo algo. or God is hiding something from you. Y Eva mira ese árbol. And Eve looks at this tree. Y la Biblia dice que es un árbol lindo, no es un árbol ahí medio chueco, medio muriendo. No, es un árbol lindo con frutas muy fructíferos. And the Bible says that this is a beautiful tree. It's not a tree that's like already dying. It's a tree that just looks amazing with fruits. Y Eva escuchando lo que la serpiente le dijo, And que Eve no listening. morirás, porque Dios sabe. And Eve listening to what the devil is saying, because the devil is saying, you will not die because God knows. Y ella piensa, hay algo bueno en este She árbol. starts thinking to herself, there's something good in this tree. Y ella piensa que es bueno, agradable. Y piensa, hay algo bueno en este árbol que Dios está reteniendo. She's thinking to herself, this tree is good and pleasing to my eyes. And God is holding this goodness from me. Y así el diablo corrompe el carácter de Dios ante los ojos de Eva. And this way, God corrupts the character of God in Eve's eyes. Hizo que Dios pareciera el que quita en lugar del dador que Él es. He made it seem as if God is the one that takes away rather than the one who gives. Y tan pronto que el diablo hace esto, And as soon as the devil does this, Eva se volvió contra Dios Eve goes against God y comió la fruta. and ate the fruit. No son los conciertos de rock satánicos o el mundo que va a traer a los hijos de Dios. It's not the satanic rock concerts or anything like that. They're going to corrupt the children of God. Es lo que parece bueno. It's what seems good. Y por último, And lastly, el diablo dio, digamos, el knockout, el tiro knockout con una promesa de lo que supuestamente Dios ha retenido. the devil gives a knockout blow against the promise that God was supposed to give, that he was withholding from Eve. Génesis 3:5. Genesis 3:5. Dice, Dios sabe que
en cuanto coman el fruto, les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Sorry, it's over there. I didn't put it here. Genesis 3:5. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Pero esta promesa dada del diablo But this promise given to us by the devil, es como el oro falso. what? It's like Oh, fake it's like gold. fake gold. Todo, no estás engañando a nadie. You're not fooling anybody. Todos saben que es falso. Everybody knows it's fake. Y al fin del día, cuando te lo quitas, te deja con un rash muy feo. At the end of the day, you have a rash. Entonces, veamos el plan del diablo. So let's see the plan of the devil. Next slide. Número 1, el diablo primero quita tu mirada de todo lo que Dios te ha dado y te enfoca a lo que piensas que te está siendo negado. So first, he takes your eyes off of all that God is giving you and makes you focus on what you think you're being denied of. Número 2, después niega la palabra de Dios. Number 2, he denies the word of God. Y después, número 3, te seduce con una promesa de lo que supuestamente se está siendo negado. And number 3, he seduces you with a promise of what you are supposedly being denied of. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. And we have to be very careful with this. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en Hebreos 2:1. Why? Because let's see what it says in Hebrews 2:1. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. And it says, we must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Esta palabra no es para los impíos. This isn't for the non-believers. Dios no está hablando al no creyente, He isn't speaking to non-believers. está hablando a los creyentes, He's speaking to the believers. a nosotros, To us. que tenemos que poner mucha atención, no sea que nos desviemos de su palabra. We need to pay the most careful attention to not drift away from His word. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque nunca nos desviamos conscientemente. Because we never drift away consciously. Cuando estamos en la playa, When we're in the beach, ¿te das cuenta cuando la corriente te arrastra? do you notice when the current is Dragging you? dragging you? No es hasta que ya no puedes ver tu toalla en la orilla que empiezas, oh my God, ¿dónde estoy? It isn't until you can't see your umbrella and your cooler and your towel that you're like, oh dang, I drifted away. Ahí es donde te das cuenta que la corriente te llevó. That's when you realize that you drifted away. Por eso, uno de los propósitos de esta prédica es para calibrarte. That's why one of the purposes of this preaching is to recalibrate us. Entonces, déjame explicar. Let me explain. Las fábricas químicas usan un detector de gas para vigilar la calidad del aire en la factoría. Whoa. A chemical factory. A chemical factory uses detectors for gas to see the quality of the air inside the factory. Claro, porque una fábrica de química usa muchos químicos malignos. Entonces tienen un sensor para calibrar y tomar sensor de la calidad del aire. Because of course chemical factories have a lot of things in the air, so they need sensors to be able to tell us what quality of air is inside the factory. Porque un poco de toxicidad en el aire puede dañar a los trabajadores e incluso matarlos. Because some chemicals in the air can damage the employees. Entonces, para funcionar correctamente, So to properly function, los detectores de gas se necesitan calibrarse these detectors of chemicals need to be calibrated, y se calibran todos los días. and they calibrate them every day. ¿Por qué todos los días? Why every day? Porque la atmósfera de la fábrica química puede comprometer los sensores. I see. Because the atmosphere of these factories can compromise these sensors. Porque los detectores se acostumbran a la toxicidad del aire These sensors can actually become used to the atmosphere of the factory. y puede erróneamente dar una señal que todo está bien cuando en realidad no está bien. And in error, it can actually read that everything is okay in the factory when in reality it's not. Entonces, para calibrarlos, So to calibrate them, los llevan a una sala de aire limpio. they take the sensors into a clean air space. Limpian el sensor y lo resetean. They clean the sensor and they reset them. Para que cuando vuelvan a poner el sensor en la fábrica, So that when they bring the sensors back to the factory, sepan que el detector de gas está dando una leída correcta, They know una that- leída precisa. they know that the sensors are giving accurate readings. Nuestro corazón Our hearts es nuestro sensor. is our sensor. Nosotros vivimos en un ambiente
corrupto. We live in a corrupt environment. Y así que necesitamos ir a nuestro cuarto de aire limpio, And in the same way, we ourselves need to go into this clean air space, que es la presencia de Dios y la palabra de Dios, which is the presence of God and the Word of God, para limpiar y resetear nuestro sensor. so that we can clean and reset our sensors. Para que cuando regresemos a esa atmósfera tóxica, So when we return to that toxic environment, no nos conformemos. we don't conform. Podemos siempre claramente distinguir entre lo bueno y lo malo. We can clearly and easily distinguish between the good and the bad. Amén. Amen? Por eso es súper importante meditar en la palabra de Dios diariamente, That's why it's very important for us to meditate in the Word of God every single day, para siempre buscarlo, to always seek Him, para no conformarnos a este mundo, to not conform and become used to this world, para conocer lo que verdaderamente es bueno so that we can know what is truly good, y conocer lo malo que se disfraza como bueno. and to know the bad that disguises itself as good. Porque como dije unos minutos atrás, Because as we said earlier, tal vez no va a ser el pecado que te atrae. so it's not going to be the sin that attracts you. El diablo no te va a tentar, mata a alguien, The devil's not going to say, kill someone, roba esto, rob them, comete adulterio. commit adultery. Muchos de nosotros estamos fuertes en eso. A lot of us are strong in those areas already. Pero entonces donde el diablo viene a engañarte But so when the thing that the devil comes to deceive you with, es, mira, ese es el plan de Dios. It's love. Cuando, sí, it's look, this is the plan of God, cuando realmente no es. when it's truly not. Pero a veces viene como una flojez espiritual And sometimes it comes as a spiritual laziness. y en vez de ir al Padre y preguntarle, Dios, ¿realmente ese es el plan que tú tienes para mí? And instead of going straight to the Father and asking, God, is this truly the plan that you have for me? Decimos, bueno, ok, ahí voy. We just say, all right, I'm going. Siempre debemos ir al Padre, We should always go to the Father, ir a la palabra, go to the Word, porque así el diablo nos va a tentar. because this is the way that the devil's going to tempt us. Lo bueno disfrazado, lo malo disfrazado como bueno. The bad disguised as good. Entonces quiero concluir con Santiago 1:17. So James 1:17. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Whatever is good and perfect is a gift coming down from us, from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. Entonces, si Santiago está diciendo que podemos vivir una vida completamente libre de engaños si creemos con todo nuestro corazón en una realidad. So James is telling us that we can live a life completely avoiding deceits if we truly have a God that's with the heart. If we that's believe of in this God. one reality. If we believe in this one reality, Y esa realidad es, and that reality is, no hay nada bueno de ti fuera de Dios. there's nothing good for me outside of you, outside of God. Si algo es contra la palabra de Dios, If something is against God's word, If something is against God's word, al fin del cabo te llevará al lugar donde no quieres estar. at the end of the day, it's going to take you to somewhere where you don't want to be. Todo lo que viene de Dios es bueno, Everything that comes from God is good, pero no todo lo que es bueno viene de Dios. but not everything that is good comes from God. Y si entendemos que no hay nada bueno para mí aparte de Dios, And if we understand that there's nothing good for me outside of God, nos libramos de muchas decisiones erróneas, then we free ourselves from so many bad decisions, de muchos pensamientos que nos atormentan, there's so many negative thoughts, de muchas decisiones que podemos evitar. from so many decisions that we can't avoid. Si realmente pensamos y creemos que Dios es nuestro Señor, que Él tiene lo mejor en mente para nosotros, If we truly believe that God is good to us, He is our Father, He has the best for us. hay un dicho en poco que dice pago para ver, entonces tienes que poner tu pie en acción, There's a saying in poker that says, I'm paid to see, where you have to put your faith in action. porque es lindo decirlo, Because it's beautiful to say it, pero es difícil ponerlo en obra. but it's hard to put it into action. Y vayamos a Deuteronomios 4:29. Let's go to Deuteronomy 4:29. Como hemos dicho, Dios es un Dios bueno. Like we've said, God is a good God. Si lo buscas, lo encontrarás. If you seek Him, you will find Him. Mira esta promesa que Dios le dio a su pueblo. Look at this promise that God made to His people. Pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán.
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. La Biblia dice, si lo buscas, lo encontrarás. The Bible says if you seek him, you will find him. Dios es un Dios vivo que escucha, responde y se manifiesta. God is a good God who, if you seek him, he will respond and manifest. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es buscarlo. And the only thing that we need to do is look for him. Pero mira cómo dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. But look at the way that it says it in his word, with all of our hearts, with all of our souls. Eso es el único requerimiento. That is the only requirement. No importa tu posición espiritual, It doesn't matter what your spiritual position is. si oras todos los días o no has orado en meses o si nunca has orado. Whether you pray every single day, you haven't prayed in a month, or you've never prayed. La palabra dice, pero si desde ahí, desde donde te encuentras, But the word says from where you are, no desde la iglesia, not from church, o no desde el lugar santísimo, or not from the holiest place. desde ahí Dios va y nos encuentra. From where you are, he goes and finds you. Lo único que nosotros tenemos que hacer es clamar. All we need to do is seek. Clama y lo encontrarás. Seek him and you will find him.